Ganda dito sa... Kaya pala ang lamig, 14. Na para bang gusto nyo maging yellow? Ay, babe, Aya, miss you. Magkakasama kami nila, Via and Ina. Saan ikaw? Tamagot. Pero wala pa sila dito. Now? Yes, now. Nag-BNB kami. Nag-Airbnb kami dito sa Pasay. Ruru. Yes, si Ruru yan. Ay, Diffie. Potek. Ay, si KYG. Nasa Pinas na yan, babe. Kala ko sa inyo kayo. Sunglasses. Hindi, babe. Nandito kami sa, Pasay. Sa may... Wala, may exam daw siya. Ay, pwede. Sige, tomorrow. Ay, Jess. Busy tayo bukas. Kasi parang wala rin kaming Hi, Jerome. Hi, Kyungsu. Tawag dito? Wala din kasi yata kaming plano today. Baka dito lang kami. Ay, Mike. Ay, sa'yo. Saan ka sa Pasay? Dito kami right now sa may Manila Bay. Mismo ko. Hi, Francesco. Nasa Pinas yan, Ay, be quiet. Ay, Carlito. Okay, PM na lang. Sabihan ko sila via pagdating. Yaan mo siya sa Pinas. Hope you're doing good, babe. Good luck sa exam mo to. Mama, galingan mo. Tapusin mo na yan. Hi, Allen. Abeg! 26 na to, Hi, Erica. Thank you, babe, for the work. Coach, ace mo yung exam na yan. Tapusin mo na yan, graduate ka na. Hi, DJ. Kaya pala wala yung mga alaga sa Manila Bay nag-live. Hoy! Biset! Hi, Francesco. Ganon. Hi, Michael. Good evening. Ganon? Hi, Boss B. Dante-chan. Oo, ganun na ga. Okay, sorry. Sige na, babalik na ako sa Manila Bay. Asa na sila daw? Hi, Cody. Ziman. Feels like something.